السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ورلڈ ٹویک۔ دوستو، چاہے دنیا میں کسی بھی ملک کی فوج ہو، ایک شخص کو آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے مختلف ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر ملک میں سولجر کو ٹرین کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب سے ہارڈ ملٹری ٹریننگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں آج کی نمبر 10 فائر ٹو چیسٹ۔ دوستو، دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی جاب کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن سولجر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک فوج ایسی بھی ہے جو اپنی ٹریننگ کے دوران سولجر کو چیسٹ میں گولیاں مارتے ہیں؟ رشیا میں سولجر کو موت سے بے خوف ہونا سکھایا جاتا ہے۔ FSB اور KGB کو چیسٹ آرمر پہنا کر چیسٹ میں گولیاں ماری جاتی ہیں اور اس دوران سولجر کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس ٹریننگ کی مدد سے فوجی کے دل سے گولیاں لگنے کا ڈر نکل جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پستول کی گولیاں کھانے کے دوران سولجر اپنی گن سے ٹارگٹ پر حملہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس ٹریننگ میں انہیں شوٹنگ کے دوران ٹرینر ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں ٹارگٹ پر فوکس کرنا سکھایا جا سکے۔ واقعی میں یہ دنیا کی سب سے خطرناک ملٹری ٹریننگ میں سے ایک ہے۔ نمبر 9 سٹونز۔ دوستو، ایک عام شخص کو سخت جان بنانے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان کو پتھر جیسا مضبوط بنانا آسان کام نہیں ہے، اس لیے تائیوان آرمی اپنے سولجر کو سخت جان بنانے کے لیے ایک ہارڈ ٹریننگ سے گزارتی ہے۔ یہ جو ٹریننگ آپ دیکھ رہے ہیں اسے روڈ ٹو ہیون کہا جاتا ہے۔ تائیوان ملٹری میں جب ایک سولجر تمام مراحل سے گزر جاتا ہے تو اسے ایک آخری سٹیج سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ 164 فٹ لمبا روڈ ہوتا ہے جس میں نوکیلے پتھر رکھے جاتے ہیں۔ سولجر کو اسے اپنے چیسٹ کی مدد سے رینگ کر کراس کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایکسرسائز کسی ٹارچر سے کم نہیں ہے۔ اس ٹریننگ میں سولجر شروع میں ہی زخمی ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس روڈ کو کراس کرنے کے بعد سولجر اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس راستے میں 10 اسٹاپنگ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ ہر اسٹاپ پر انسٹرکٹر ان پر نمک والا پانی ڈالتا ہے جو کہ ان کے زخموں پر لگ کر اور درد میں اضافہ کرتا ہے۔ تائیوان آرمی کے مطابق یہ ٹریننگ انہیں اس لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ ہر درد کو برداشت کر سکیں۔ اس ٹریننگ کے بعد سولجر اسپیشل یونٹ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8 کولڈ واٹر۔ دوستو، سردیوں کے موسم میں اگر آپ کو کوئی ٹھنڈا پانی دے تو کیا آپ اس سے نہا سکتے ہیں؟ ایسا کرنا تو نمونیا کو دعوت دینا ہوگا، لیکن US نیوی سیل کو ایک ایسی ہی ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے۔ US کے نیوی کے سولجر کو ٹریننگ کے دوران 18 سیلسیس کے ٹیمپریچر والے موسم میں سمندر کے ٹھنڈے پانی میں لٹایا جاتا ہے۔ پانی کی ٹھنڈی لہریں ان کا جسم فریز کر دیتی ہیں، لیکن انہیں اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، انہیں اسی گیلے کپڑوں کے ساتھ سمندر کے کنارے 2.5 کلومیٹر رن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی میں سوئمنگ بھی کروائی جاتی ہے اور چپو کے ساتھ بوٹ بھی چلوائی جاتی ہے۔ سولجر کو 1 گھنٹہ ہر روز یہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، اور یہ تب تک کرنی ہوتی ہے جب تک سولجر اسٹرانگ نہ ہو جائے۔ نمبر 7 مڈ رن۔ دوستو، دنیا کے تقریباً ہر ملٹری کورس میں ایسی ایکسرسائز ایڈ کی جاتی ہیں جس سے ایک عام شخص سولجر میں بدل جاتا ہے، لیکن مڈ رن جیسی ہارڈ ٹریننگ کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں برٹش سولجر کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ ان فوجیوں کو 32 ہفتوں تک لگاتار یہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ اس مڈ رن کے لیے سولجر کو تھک مٹی میں لٹایا جاتا ہے اور اسے ہاتھوں اور پاؤں کا استعمال کیے بغیر کئی میل تک کونیوں اور گھٹنوں کے بل رینگنا ہوتا ہے۔ یہ کام جتنا آسان لگتا ہے پر اتنا ہے نہیں۔ ہر ایک سٹیپ پر سولجر مٹی میں پھنس جاتا ہے اور پھر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ٹریننگ کے دوران زیادہ تر فوجی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی تو ہاسپٹل بھی پہنچ جاتے ہیں۔ برٹش سولجر کو تقریباً 45 منٹ تک اسی مٹی میں چلنا ہوتا ہے، کیونکہ اس ایکسرسائز سے سولجر کو انکریڈیبل فزیکل اسٹرینتھ ملتی ہے۔
नंबर 6 फायर वॉक। दोस्तों बिलियर्स एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ के डिक्टेटर ने बहुत ही सख्ती करते हुए लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा हुआ है। इस डिक्टेटरशिप को पावर में रखने के लिए लोगों के दिलों में फौज का हद से ज्यादा डर पैदा किया हुआ है। हर मुल्क की तरह बिलियर्स भी अपने फौजी को कड़ी ट्रेनिंग से गुजारता है, लेकिन इनकी स्पेशल फोर्स को एक खतरनाक ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। इसे फायर वॉक का नाम दिया गया है। इस ट्रेनिंग में इन्हें आग के ऊपर बनाए गए रास्ते पर चलना होता है। चेन और पाइप में आग लगी होती है और इसे बगैर गिरे इस टास्क को पूरा करना होता है। और यही नहीं, इन्हें इसे ही प्लेटफॉर्म पर क्लाइंबिंग भी करनी होती है। इस ट्रेनिंग से सोल्जर के दिल से फायर और ब्लास्ट वगैरह का डर निकल जाता है। ये वाकई में अनबिलीवेबल है। नंबर 5 लाइव ग्रेनेड। दोस्तों आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर को हर तरह के हथियार चलाना सिखाया जाता है। ये बात तो कॉमन है, लेकिन जंग की सिचुएशन में फौजी स्ट्रेस में आ जाता है और इसका ध्यान बढ़ सकता है। इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चाइनीज आर्मी में सोल्जर को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। 2012 में चाइना के स्टेट सीसीटीवी में से एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि सोल्जर के एक ग्रुप को पिन निकाल कर एक ग्रेनेड पकड़ाया जाता है और ये इस ग्रेनेड को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। ये ग्रेनेड किसी भी वक्त फट सकता है, लेकिन सोल्जर को टाइम पर फोकस करते हुए ग्रेनेड को दरमियान में मौजूद गड्ढे में फेंकना होता है। इस डेंजरस एक्सरसाइज से सोल्जर डर और स्ट्रेस में फोकस करना सीख जाता है। ये एक्सरसाइज वाकई में खतरनाक है। नंबर 4 ब्रेकिंग कंक्रीट। दोस्तों 2012 में जब इंटरनेट पर 2 वीडियोस वायरल हुई थी। एक वीडियोस में चाइनीज सोल्जर सर से ईंट तोड़ते हुए नजर आ रहे थे और दूसरी वीडियोस में साउथ कोरियन मिलिट्री के ट्रेनर अपने सरों से कंक्रीट तोड़ते हुए दिखाई दिए। इन दोनों वीडियोस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। चाइनीज आर्मी ऑफिशियल के मुताबिक जंग का मैदान कोई परफॉर्मेंस या ड्रामा नहीं होता, वो रियल बैटल होती है और ऐसी रियल बैटल को लड़ने के लिए सोल्जर को ऐसे माहौल और हालात से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इन्हें मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। सिंपल अल्फाज में ऐसी ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 3 कोबरा ब्लड। दोस्तों आप सब ने थाईलैंड के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जो जंगलात से भरा पड़ा है, इसलिए थाई मिलिट्री अपने सोल्जर को इस तरह के जंगलों में सरवाइव करना सिखाती है। इस कोर्स को फॉरेस्ट सर्वाइवल ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में फौजियों को सिखाया जाता है कि वो खाना और पानी कैसे तलाश करें। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को मुख्तलिफ प्लांट और इंसेक्ट खिलाए जाते हैं और दरख्तों के तनों से पानी निकाल कर पिलाया जाता है। इनको ऐसी खुराक को तलाश करके इस पर गुजारा करना होता है। इसमें कोबरा ब्लड भी शामिल होता है। ये सोल्जर कोबरा स्नेक को ढूंढते हैं और इसे मारकर इसका खून पीते हैं, और अगर कोबरा ना मिले तो ये स्कॉर्पियन और इस तरह के डेंजरस इंसेक्ट को खाकर गुजारा कर सकते हैं। थाई मिलिट्री इंस्ट्रक्टर के मुताबिक अगर पानी का कोई और सोर्स ना हो तो कोबरा ब्लड ही इंसान की जान बचा सकता है। इंटरेस्टिंग। नंबर 2 स्नो। दोस्तों अमेरिका और साउथ कोरिया की आर्मी की स्पेशल यूनिट को एक आइलैंड पर दुनिया की सबसे अनोखी ट्रेनिंग दी जाती है। 2013 से हर साल 400 से ज्यादा सोल्जर बर्फानी आइलैंड पर जाते हैं और वहां एक्सट्रीम टेम्परेचर का मुकाबला करते हैं। इन सोल्जर को -4 डिग्री के फ्रीजिंग टेम्परेचर पर सरवाइव करना सिखाया जाता है। इसके अलावा इन्हें यहाँ पर कोल्ड वेदर में फोकस और डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है। कई आर्मी कमांडोज के मुताबिक ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि हर शख्स ये ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इन इंस्ट्रक्टर के मुताबिक इन सोल्जर को जंग में किसी भी वेदर का सामना करना पड़ता है। अमेजिंग। नंबर 1 SSG। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पाक आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन मिलिट्री फोर्सेस में से एक है, लेकिन SSG कमांडो की ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सोल्जर को बोरी में बंद कर दिया जाता है और इसे मारा जाता है, और ये मार कोई आम लोग नहीं लगाते बल्कि आर्मी के हट्टे कट्टे जवान फुल जोर से लगाते हैं ताकि सोल्जर के अंदर से डर निकाला जा सके। और इसके बाद जहाज में ले जाकर बगैर
बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के पैराशूट देकर आसमान से फेंक दिया जाता है। इससे सोल्जर के अंदर ऊंचाई का खौफ निकल जाता है। इसके बाद 30 किलो मिलिट्री गियर उठाकर 70 से 80 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। इसके अलावा एसएसजी कमांडो को कच्चा गोश्त और सांप बिच्छू भी खाना सिखाया जाता है ताकि वो किसी भी जगह सरवाइव कर सकें। यहाँ तक कि ये इतने बेखौफ हो जाते हैं कि दांतों से मुर्गी और खरगोश वगैरह को भी ज़िबा कर सकते हैं। एसएसजी ट्रेनिंग में सोल्जर को एक टास्क दिया जाता है जिसमें कुत्ते के मुंह से हड्डी निकालनी होती है। इस ट्रेनिंग को सुनकर ही इंसान खौफजदा हो जाता है। इसके अलावा सोल्जर को फुल हथियारों के साथ डैम के बीच में फेंक दिया जाता है और इसे इतने वजन के साथ किनारे पर आना होता है। अगर देखा जाए तो सारी दुनिया की ट्रेनिंग एक तरफ और हमारे कमांडोज को दी जाने वाली ट्रेनिंग एक तरफ होती है। इसलिए पाक एसएसजी कमांडो दुनिया की सबसे ख़तरनाक और ताकतवर तरीन सोल्जर करार देती हैं। इंटरेस्टिंग। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।